हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सितारों की रोशनी में हमारे प्रोग्राम सुने। मैं स्टार्स के मुताबिक, न्यूमरोलॉजी के मुताबिक और इस्तिखारा के मुताबिक एंड पॉमिस्ट्री हाथ की लकीरों के मुताबिक आपसे आजकल बात कर रहा हूँ। और आप मेरे प्रोग्राम को सुनते चले जाएं और आपको मुझको सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरे चैनल पे आना है। और चैनल है डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको देखते रहें, सुनते रहें, और हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके साथ भी हो, आपको भी कोई किसी मसले में हो, प्रॉब्लम में हो, और आपका हल निकल आए। एक सवाल आया है कराची से। खातून लिखती हैं, फातिमा सरवर। ये कहती हैं कि हमारा घर कब तक बनेगा और हमारे घर के हालात कब तक बेहतर होंगे। मैं भी घर बैठे कमाना चाहती हूँ। मेरे लिए कौन सा काम मुनासिब है? कपड़े का कारोबार या पार्लर का काम या कुछ और? फातिमा जी, आपने मुझे जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, जो आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ बताया है, प्लेस ऑफ बर्थ बताया है, और जो आपने मुझे अपने हाथ का प्रिंट भी साथ भेजा है, मैंने जो पूरा आपका जायशा बनाया है, जायचे के मुताबिक आप घर कब बनेगा? आपका घर तो था, आप लोगों ने अपना घर बेच दिया, और बहुत अच्छा घर था। 15 मरले का घर था फातिमा जी आप लोगों का। और घर वालों ने ये प्लान किया कि अब हम कोई कम से कम 1 कनाल का घर लेते हैं। तो आपने 15 मरले का कॉर्नर का घर बेच दिया। वो कॉर्नर का घर कनाल का ही लगता था, आप लोगों ने उसको बेच दिया। और बेचते वक्त सबने ये प्लान किया था कि फौरी ले लेंगे। आपको पता है इस बात को 3 साल हो गए। 3 साल में पैसा खाया गया। घर बार बार नहीं बनते, घर एक बार ही बनता है। और इतना अच्छा घर बना आप लोगों का, 15 मरले का घर और कॉर्नर का घर जो कि कनाल से बड़ा लगता था, उसमें प्लांट्स भी लगा लिए आप लोगों ने। लेकिन क्या दिमाग में आप लोगों के आया कि आपने अपने हंसते बसते घर को, आप घर वालों ने गलत प्लानिंग के तहत घर को बर्बाद कर दिया। अब आप लोग किराए पे रह रहे हैं। पहली फौरन आ जाती है, जब पहली आती है तो घर वाले लोग लड़ने लग पड़ते हैं आपस में, किराया कैसे दें, फलाना भी दे, फलाना भी दे, फलाना भी दे, फलाना भी दे। सब लोग अपनी जॉब जो करते हैं उसमें से पार्टिसिपेट करते हैं, और मालिक मकान दरवाजे खटका खटका के थक जाता है। आप 11 से 12 तारीख को किराया देते हैं, और जबकि वो कहते हैं मुझे 5 तारीख को किराया दे दिया करें। फातिमा जी, सितारे तो अपनी जगह, न्यूमरोलॉजी तो अपनी जगह, हाथ की लकीरें तो अपनी जगह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार देते हैं। उसमें से आप लोग भी शामिल हैं। ये जो दिमाग है ना, ये रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो दिमाग दिया है, इसमें सलाहियतें भर दी हैं अल्लाह ने। और सलाहियत क्या है? इसमें अच्छा और बुरा सोचने की सलाहियत मौजूद है। आप लोग जब घर बेच रहे थे तो आप लोगों को कैसे ये हुआ कि हम फौरी ले लेंगे? फौरी कहां से लेना था? आप लोगों के पास पैसे कम थे। घर में दो लोग ऐसे थे जिनका प्लान था घर बेचो और अपना अपना हिस्सा लो, वो कामयाब हो गए। अब वो दोनों भाई आपके किराए के घरों में अलग अलग रह रहे। वो इस घर से निकलना चाहते थे, अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए। अब बाकी बाकी के 6 लोग इस किरायों पे रह रहे हैं, वो भी किराए पे रह रहे हैं, आप लोग भी किराए पे रह रहे हैं। लेकिन पहली चढ़ते घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। आप कहती हैं मेरा हमारा घर कब बनेगा? घर तो बनता मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अब घर बनाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। आप कहती हैं कि आप जॉब करना चाह रही हैं, आप क्या काम करें? सबसे बेहतर यह है कि आप कपड़े का कारोबार कर लें। पार्लर वाला काम आप नहीं चला सकेंगी, आप कपड़े का कारोबार शुरू कर लें। आपकी हाथ की लकीरों के हिसाब से, आपके हाथ की लकीरों के हिसाब से तो आपके लिए बेहतर है कि आप कपड़े का ही कारोबार करें। ब्यूटी पार्लर आप नहीं चला सकेंगी। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जो वक्त से पहले ही कागजों को हटा देते हैं, चीजों को हटा देते हैं। दिमाग काम नहीं उनका करता होता। जो बेवकूफ है पैदाइशी, वो बेवकूफ ही रहेगा। वो अच्छे लोगों की सोबत पे बैठकर भी अकल हासिल नहीं कर पाएगा, चाहे उसको किसी किंग किंग ऑफ विजडम के पास भेज दे, उन्हें खोता ही रहना, बेवकूफी रहना। ठीक है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोगों ने अपना घर खुद खुद बेच दिया, अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद कर दिया। अब आप कहती है काम, अब काम सुन ले क्या करना है। आपके सितारों में जो आ रहा है, न्यूमरोलॉजी में जो आ रहा है, आपके जायशे में जो आ रहा है, उसमें कपड़े का कारोबार। और कपड़े का क्या कारोबार है? आप कपड़े के कारोबार को शुरू करें। आप जो मिलने वाले लोग हैं उन्हें कहें कि आप
بہت اچھا ٹیلرنگ کر سکتی ہیں. آپ اپنے کپڑے سلنے کے لیے مجھ کو دیں. آپ ٹیلر بھی اچھی نہیں ہیں, آپ کو ٹیلرنگ نہیں آتی, آپ ایک لیڈی ٹیلر سے رابطہ کریں. آپ لوگوں سے, ملنے والوں سے ان کے کپڑے لیں, اور کپڑے لے کر آپ ٹیلر کو اپنے پاس بٹھا سکتی ہیں تو اپنے پاس گھر پہ بٹھا لیں. نہیں تو آپ اس ٹیلر سے رابطہ کریں, آپ اس کے گھر میں کپڑے پہنچائیں, لوگوں کو اچھے ڈیزائن بنا کر دیں. آپ کے ذائچے میں یہ آ رہا ہے, اس میں آپ اتنی کامیاب ہو جائیں گی کہ آپ ایک بہت بڑی ٹیلرنگ شاپ بنا لیں گی, اور آپ ٹیلرنگ شاپ سے ایک بہت اچھا اپنے ٹیلرنگ کا برانڈ بنا لیں گی, اور آپ اتنی اچھی ڈیزائنر بن جائیں گی کیونکہ آپ کی مائنڈ جو ہے وہ ڈیزائننگ والا ہے. آپ گھر میں عجیب و غریب چیزوں کی ڈیزائننگ کرتی رہتی ہیں. آپ جو ٹوٹی ہوئی بوتلیں ہیں, ان ٹوٹی ہوئی بوتلوں کو جوڑتی ہیں, جوڑ کر آپ ان کے ارد گرد پلانٹس لگا لیتی ہیں, جو کہ ذائچے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کو بڑے خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے, آپ نے پلانٹس بنا بنا کے, چیزوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے. تو لہٰذا آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ ٹیلرنگ کے شاپ کا کام کریں. شاپ ابھی نہ لیں, ابھی نہیں بن سکے گی. آپ گھر میں ہی بیٹھ کر ٹیلرنگ کا کام شروع کر لیں, ٹیلر رکھیں, اس کے ساتھ خود بھی کام سیکھنا شروع کر دیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آج میرے پروگرام کو جب سن کے آپ آگے بڑھیں گی تو میں آپ کو ٹھیک جس دن آپ کام شروع کریں گی 3 مہینے کے اندر اندر آپ اتنا اچھا بزنس کر لیں گی, آپ کے پاس رش لگ جائے گا. آپ دن رات ٹیلرنگ کے کاروبار کو چلائیں گی, 24 گھنٹے آپ کی مشینیں چلے گی, 24 گھنٹے کام ہوگا, اور آپ یقیناً کہیں گی کہ کمال ہو گیا. اس کے ساتھ آپ کو سواج سٹون کا بلو سپائر اور ایمرلڈ پہننا ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بلو سپائر کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے, جو کہ 13 کیرٹ کا ہونا چاہیے, اور آپ نے ایمرلڈ کو انڈیکس فنگر میں, لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر میں پہننا ہے, جو کہ 7 کیرٹ کا ہونا چاہیے. یہ سواج سٹون کی جام سٹون ہے. آپ نے ان کو پہننا ہے, اور جب ان کو پہنیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی. اب یہ ملیں گے کہاں سے؟ وہ سواج سٹون کے نمبروں سے ملیں گے. سواج سٹون کا نمبر ہے 0333555011. اس پہ آپ ڈائل کریں گی, یہ سٹون آپ کے گھر تک پہنچائیں گے, اور یہ میٹل کے مطابق سٹون ہوگا کہ آپ کو جو پرابلم ہے اس کے مطابق میٹل تیار ہوگا. لہٰذا آپ یہ کریں, اور اس کاروبار میں اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر کے آپ آگے بڑھیں. فاطمہ جی آپ حیران ہو جائیں گی. میں 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں. جس دن پہلے دن کپڑا سلنے آپ کے پاس آئے گا, آپ نے وہ پہلا دن لکھ لینا, اور اس دن سے 3 مہینے آپ کے پاس کام ڈیلی آنا شروع ہو جائے گا, ڈیلی ورکنگ شروع ہو جائے گی, ڈیلی کام ہوگا. آپ اتنا پیسہ کما لیں گی. آپ گھر مانگ رہی ہیں نا, 2025 میں آپ 5 مرلے کا اپنا ذاتی گھر خرید لیں گی. 5 مرلے کا ذاتی گھر خرید لیں گی آپ. اس کے بعد جتنی محنت کرتی چلی جائیں گی, جتنا گل ڈالتی جائیں گی, اتنا آپ پر مہر ہوتی چلی جائے گی, بے حساب ہوتی چلی جائیں گی. اس کے اوپر چلیں, بیوٹی پارلر کی طرف بالکل بھی نہ آئے. بیوٹی پارلر کا کام آپ کا کبھی بھی نہیں چلے گا. جتنا سامان رکھا ہوگا آپ نے سب ضائع ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ بہترین کام ہے, یہ کپڑے کا کاروبار ہے, ٹیلرنگ کا. کپڑا بیچنا نہیں ہے, کپڑے ٹیلرنگ کا. آپ ٹیلرنگ میں بہت کامیاب ہوں گی, اور آپ کی ٹیلرنگ کا ایک برانڈ شروع ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو غور سے سمجھیں گی اور آگے بڑھتی چلی جائیں.